जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आज दिनर महत्व संपर्क रे बा आजिर तिथि नक्षत्र संपर्क रे। आज होछि 9 एप्रिल मासर 9 तारिख गुरुवार 2026 मसीहा ओडिया रे बैशाख मास कृष्ण पक्ष सौरमान रे मीन 26 दिन। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिन तिथि पंचांग संपर्क रे। आज होछि सप्तमी तिथि सूर्योदय परठारु रात्र 9 घंटा 54 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। रात्र 9 घंटा 54 मिनिट परे अष्टमी तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र मूला नक्षत्र सूर्योदय परठारु दिवा 10 घंटा 1 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। सकाळ 10 घंटा 1 मिनिट परे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आरंभ होई दिन तमाम गति करिवे। आज धनुराशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिनर घातबार एवं घातचंद्र संपर्क रे। आज तुला तथा कुंभ राशि रे व्यक्ति विशेषंकर घातबार तुला एवं कुंभ राशि रे व्यक्तिंकर घातचंद्र मध्य। तेणु जो मानकर तुला राशि जो मानकर कुंभ राशि आज दिन में विशेष रूप से सतर्कता व सावधानता अवलंबन करने आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में क्यों खाद्य को आपण ग्रहण करेंगे ना। आज दिन में आपण ताल को खाद्य हिसाब से ग्रहण करंतु नाही। दिनटे ताल सज बा तालरू प्रस्तुत हुआ द्रव्य को ग्रहण करंतु नाही। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा जन्म जातक रे बा जन्म कुंडली रे जो मानकर लग्न होची मीन लग्न रे जन्मित होइतिबा व्यक्ति विशेषंकर भाग्य तथा भविष्य जीवन किपरि रहिबो तांकर ओवरऑल केउ ग्रह माने शुभ मीन लग्न रे जन्मित होइतिबा व्यक्ति विशेषंकर स्वभाव बा प्रकृति किपरि होइताय से संपर्क रे जानिबा। काल पुरुषर शेष लग्न होची बा शेष राशि होची मीन राशि। जो माने मीन लग्न रे जन्म ग्रहण करिसंती एवं शास्त्र लग्न कथा आम कहीं कहले ना लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम एक कथा शास्त्र कही। लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम। लग्न अर्थ कौन ना लग्न अर्थ होची शरीर। लग्न अर्थ होची से व्यक्ति निजे जा आमर आत्मा जो घट मध्य रही बा हृदय मध्य जहाँ आत्मा रही से आत्मा शरीर को चलाऊँच। तेणु शरीर कहले आम गोटे व्यक्ति को राम बोली कहले आम से व्यक्तिर शरीर को बुझुचु ए राम। जेतेबेले आम आत्मा को बुझुनु व्यक्ति को बुझु तेणु शरीर को बुझुचु। तेणु लग्न होची शरीर लग्न होची व्यक्तिर स्वभाव व्यक्तिर चरित्र लग्न होची व्यक्तिर साहसिकता बा तार जो दंभतार बा तार आग को केते दूर से जाई परिबो फ्यूचर रे तार थॉट प्रोसेस कौन थिंकिंग प्रोसेस कौन या निर्धारित करुवा होची लग्न। तेणु लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही लग्न जेहेतु निजे व्यक्ति तेणु लग्न को सदाबले गुरुत्व दि जाइए। एवं लग्न जदि आपणकर मीन लग्न ताले मीन लग्नर अधिपति होचंती किए ना देवगुरु बृहस्पति मीन लग्नर अधिपति एवं मीन लग्नटी होची बृहस्पतिंकर राशि बा बृहस्पतिंकर घर बा बृहस्पतिंकर लग्न। तेणु जदि आपणकर मीन लग्न ताहले आपण धार्मिक मना हेबे कारण जेहेतु बृहस्पतिंकर लग्न धर्मपरायण हेबे सामाजिक कार्य प्रति आपणकर आग्रह रहिबो आपण टिके दयालु स्वभाव हेबे। यद्यपि आपण अन्याय पसंद करेंगे ना आपण कौन सी जगार अन्याय अनीति भ्रष्टाचार को केबे लाइफ रे आपण सपोर्ट करेंगे ना किंतु आपण दया स्वभाव रही किए जदि किसी भूल करे ताहले आपण ताको थरे दुई थर क्षमा करदेवे। मीन लग्न व्यक्ति विशेष पढ़ापढ़ी करने को अध्ययन करने को किसी नुआ नॉलेज गेन करने को भ्रमण करने को धर्म कार्य बा धार्मिक कार्य निजक नियोजित होगा को सोशल वर्क रे निजक नियोजित करने को भल पाई था पसंद करि। मीन लग्नर व्यक्ति विशेष जो मान मीन लग्न से माने केबे हेले मध्य एणु तेणु विवादीय कथा कहती ना बा बहुत उच्च अभिलाषी बा उच्च आकांक्षी होती ना। मात्र मीन लग्न व्यक्ति विशेष केबे हेले तर्कप्रिय नुहंती बा अन्यर कथा को हठात ग्रहण करती ना। तर्क माध्यम कथा ग्रहण करती जदि बा सामना लोक केबे हेले आर्गुमेंट करती ना कि मन भितर अन्य मानकर सब कथा शुणती किंतु ग्रहण निजर करती बा निजर मानती जहाँ भी करवा उचित। मीन लग्न व्यक्ति विशेष दयालु स्वभाव रही सरल विश्वासी होई अनेक समय निजर परिवार भाई बंधु सांग साथी मित्र रक्त संपर्क को साहाय्य करी समस्त साहाय्य सत्वे मध्य
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଦୂର କଥା, ଓଲଟା ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏକଲା ଚଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ହଠାତ୍ ପରିଚିତ ହେଲେ ବା ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଛି ତ ହଠାତ୍ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହଠାତ୍ ତର୍ଜମା କରିକିରି ଆପଣ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେଠି ଆଦୌ ତର୍ଜମା କରନ୍ତିନି, ଆଦୌ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବା ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି, କର୍ମାଧିପତି, ଦଶମାଧିପତି, ତେଣୁ ଶରୀର, କର୍ମ, ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପୈତୃକ ଧନ, କାରଣ ଦଶମରୁ ପୈତୃକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପୈତୃକ ଧନ ବା ପିତାଙ୍କର ଧନ, ୟାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଏ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ବା ଫାଇନାନ୍ସର ଗ୍ରହ, ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି। ମୀନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆସିବ ମେଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ଅର୍ଥ ଭାବ, କୁଟୁମ୍ବ ଭାବ, କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକଙ୍କ ଭାବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ନବମ ପଡ଼ିଗଲା ବିଛା। ନବମରୁ କ'ଣ ଆସିବ ନା ପିତା, ଭାଗ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ କେତେ ବାଟ ଆପଣ ଆଗକୁ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଏ କଥା ଆପଣ 9th ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଧନାଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ କହିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ବା ମଙ୍ଗଳ 1 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗକାରକ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମାତା, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜମି ଭୂମି, ୟାର ଅଧିପତି ସହିତ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଗୁଡ଼ିକ କାରକତ୍ୱ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି, ପଞ୍ଚମେଶ ହିସାବରେ ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅଧିପତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା ବା ଭଗବାନ କୃପାର କୃପାପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ଯୋଗକାରକ ଏବଂ ଶେଷ ଯୋଗକାରକ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଯଦ୍ୟପି ରବି ଏ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠାଧିପତି, ଷଷ୍ଠପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ରବି ଯୋଗକାରକ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ, ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚତୁର୍ଥରେ ରବି, ଏ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକାରକ। ଏ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଅନ୍ତରଶା ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଏ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବା ସେ ଗ୍ରହ ବସିଥିବା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଭାବ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଭାଗ୍ୟେଶ ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ, ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟରେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଚ, ଯଦି ନୀଚ ହୋଇଗଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ପାଖରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କୁଟୁମ୍ବରେ କଳହ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅସୁବିଧା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜନୀତି ହେବ ବା ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେବ, ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଜାତକରେ ନୀଚ ହୋଇଗଲେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସନ୍ତାନମାନେ ଅବାଟକୁ ଯିବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ନିଜର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଚନ୍ଦ୍ର ମନକାରକ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରହମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥା ଯଦି ରବି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନୀଚ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକରି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରବିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବେଲଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ, ରବିଙ୍କ ରତ୍ନ ମାଣିକ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ବା ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରତ୍ନ ନେଚୁରାଲ ପୋଲ୍ ବା ମୁକ୍ତା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଗଳାରେ ଲକେଟ୍ କରି ବା ଡାହାଣ ହାତ କାଣିଆ ଉଠେ ରୂପାରେ ଧାରଣ କରିବେ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ବା ରେଡ୍ କୋରାଲ୍ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧି ବୃକ୍ଷ ବା ଅନନ୍ତମୂଳ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଖରାପ ଅଛି, କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ନୀଚ ଅସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଲଗ୍ନପତି ମକରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ହୋଇଯାଇଛି
বা শনি রাহু সহিত যুক্ত হয়েছি এপরি স্থিতিরে বৃহস্পতিঙ্কর বৃক্ষ ব্রহ্মজ্যেষ্ঠী বৃক্ষ কুণ্ডল লগাই প্রত্যেক দিন পূজা করে বৃহস্পতিঙ্ক রত্ন হচ্ছে পীতপুষ্প রাগমণি যা আমি কৌ येलो साफायर এবং ন্যাচুরাল সাফায়ার হইতিবা দরকার। সাফায়ার দুই প্রকার আসে, গোটা আপনার ট্রিট করা হয়েছে ল্যাব্রে তা ট্রিটেড সাফায়ার जोटा कि आपंकर येलो कलर भाया आस पूरा हलदी कंचा हलदीर कलर आसो कलर बलिदेला भाया लगे ट्रिटेड सेटा आपको विशेष काम करना ना जोटा को नेचुराल येलो साफायर जहाँकि श्रीलंकार आसता है श्रीलंकार माइन्स अच्छे सिलोनिज येलो साफायर बोली कहुए से श्रीलंका पूर्वर सिलोन कहला तेणु सिलोनिज येलो साफायर हायर क्वालिटीर भल क्वालिटीर आप पिंधे निश्चय शुभफल पाइबे। जेहेतु येलो साफायर एक दामी रत्न जदि जड़े व्यक्ति कहे मु येलो साफायर धारण करें दामी रत्न हो मो अक्षम ताहले मध्य तार उपचार हिसाब से उपरत्न जोटा कि सबजेम्स कहुए सब्स्टिट्यूट ऑफ जेम्स येलो टोपाज जहाँ बृहस्पति उपरत्न येलो टोपाज बहुत कम पैसा ताकू धारण करेंगे टिके बड़ साइज धारण करेंगे। डाहाण हाथ जब येलो साफायर आप 4.5 5 बा 5.5 6 पिंधुंट येलो टोपाज टी आप 8 9 पिंधे देखिए बहुत कम पैसा रही आपको इफेक्टिव हम तेणु येलो टोपाज पिंधिपारे। यह सहित आप बृहस्पति वृक्ष ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष को पूजा करेंगे। तेरे आपण लग्न पर जानीदवा दरकार जे अशुभ ग्रह कौ माने मीन लग्न पर प्रथम शत्रु ग्रह होती तृतीयश अष्टमेश शुक्र शुक्र आदौ प्राय शुभफल दिखती ना क्या सी देवता मान गुरु मीन लग्न गुरु होती बृहस्पति एवं दैत्य मान गुरु होती शुक्र से भाव में शनि व्ययाधिपति लाभाधिपति हेले व्ययाधिपति शनिकर स्थिति खराब थे शनि नेगेटिविटी फल दियंती। बुध बाधक जेहेतु मीन लग्न हूँ एक दात्मिक लग्न बा द्विस्वभाव लग्न बुध हूँ बाधक बुधों अनेक समय समस्या होता है जदि एभली समस्या रही ए दशा गुड़िक चली शनि दशा बाड़ीमला वृक्ष बुधों दशा बुध तारक वृक्ष एवं शुक्र दशा पलाश वृक्ष किंबा मासपूर्ण वृक्ष पूजा कले मीन लग्न व्यक्ति विशेष उपकृत हो पारे। दर्शक बंधु आम जानिले मीन लग्न संपर्क में एवं आपण मैंने आग्रहर सहित अनाई बस बा मन मन भितर आप कहते सर राशिफल कहना आपणकर आज दिन राशिफल आरंभ करवा मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानकर आज दिन द्वादश राशि राशिफल संपर्क में आज दिन किपरि कटिब से संपर्क में सर्वप्रथम मेष राशि। कर्मक्षेत्र को नहीं किछिटा समस्या बा विवाद देखा दे पारे मानसिक दुश्चिंता कारण मन भाराक्रांत रहिबो पारिवारिक जीवन आपण मध्यम व्यवसायी माने व्यवसाय रे सफलता प्राप्ति करेंगे गृहिणी मानक महिला मानक दिनटी बहुत शुभ थिबारु जेकोसी कार्य को आरंभ कले दिनटे सफलता प्राप्ति करेंगे मन मध्य आपणकर उत्साह रहिबो एवं उत्साह रखी धैर्य रखी कार्य कले प्रत्येक कार्य जययुक्त हेबे। शुभ रंग हिसाब से लाल हलदी सुनेली रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से 1 और 9 को व्यवहार करंतु अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण हनुमान चालीसा पाठ करी घर बाहर को बाहरंतु दिनटी शुभरे कटिब। वृष राशि कौनसी नूतन कार्य करने को जाई मन मध्य आपन को उत्साह देखा दे पारे बा नुआ काम करने उत्साह बढ़िबो पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हेबो जदि व्यवसाय करुँच व्यवसाय आप लाभफल प्राप्ति करेंगे बा लाभर स्थिति भल रहिबो जो माने गृहिणी बा महिला से दिनटी बहुत भल बीतब विद्यार्थी उच्च विद्या अध्ययन पर विदेश यात्रा करि पारंती अपराह्न समय बंधुओं सहित आपंकर साक्षात हो पारे आपण शुभ रंग धला नील एवं कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से 5 और 6 उभय संख्या को व्यवहार करंतु अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण कौनसी अंध लोक बा चक्षुहीन व्यक्ति को किसी मिष्टान जातीय खाद्य खाइबा दिंतु किसी आर्थिक साहाय्य करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो। एभली लोक न मिले श्वेतवर्ण गाई को बा धला रंगर गाई को किसी घास बा घास बदल में 5 बिटा 7 बिटा शाग किणी खाइबा दिंतु दिनटी भलरे बीतिब। मिथुन राशि कर्मक्षेत्र जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो नूतन किसी योजना बा फ्यूचर प्लानिंग आपण करि पारंती दाम्पत्य जीवन में अति साधारण कथा को नहीं मतभेद मतांतर सृष्टि हो पारे शरीर में पेटजनित समस्या गैस्ट्रिक अंटा बा मेरुदंड जंत्रणा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बा चर्म रोग बा स्किन एलर्जी एभली समस्या बढ़ी जाई पारे माँ स्वास्थ्य को नहीं चिंतित हेबे भाई सहित बा भौणी सहित किसी कथा को नहीं मतांतर मत पार्थक्य सृष्टि हो पारे दिनटी शुभफल प्राप्ति पाई आपण खैर सबुज एवं कमला
এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 5 को ব্যবহার করন্তু। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण भगवान गणेश को दर्शन करंतु। भगवान गणेश मस्तक में अष्टदल दुर्वा प्रदान करी दूरयात्रा करंतु। रिष्ट खंडित हेब शुभ फल प्राप्ति करिवे। कर्कट राशि कर्कट राशि व्यक्ति विशेष अन्यर मन को बा मानसिकता को पढ़ी पारिबारे सक्षम हेबे। पारिवारिक जीवन में आप समस्त मन नहीं चलिए, समस्त मन को किणवे, समस्त को आपणार करें। गृहिणी मानक महिला मानक दिनटी अति भल थिबारु प्रत्येक कार्य आप जययुक्त हेबे। किछि नूतन कार्य को आप आज आरंभ करि पारंती। गृहजात सामग्री निजपाई किछि वस्त्र अलंकार आभूषण बा किछि सुस्वादु भोजन आप प्राप्ति करिवार जोग रहिछि। अपराह्न समय मांगलिक कार्य किंबा विवाह व्रत आदि स्थान को आप गमन करि पारंती। स्वामी सहित किसी मतभेद थिले ताहा दूरीभूत हेब। पति पत्नी मध्य संपर्क उत्तम रहिबो। विद्यार्थी मानक पई दिन भल जाउथिबारु उच्च विद्यार सफलता प्राप्ति करिवे। कोनोसी इंटरव्यू थिले एथिरे क्वालिफाई होई परिबे। शुभ रंग हिसाब रे धला, कमला एवं लाल रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब रे नंबर 2 की व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घरु जतबे आपण दूरयात्रा करूचंती चामुचे महू बा सामान्य महू चामुचे खाई दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेब। सिंह राशि आय अनुसार व्यय आपणकर बढ़ी जाई पारे। कर्मक्षेत्र में उच्च पदाधिकारी आपन को प्रशंसा करेंगे। प्रत्येक विवादीय कार्य आप जययुक्त हेबे। कोर्ट कचेरी माली मकदमा थिले एथिरे विजयी हेबे। पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। शरीर में उच्च रक्तचाप, थंडा किंबा थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या देखा दे पारे। आपण शुभ रंग लाल, हलदी एवं सबुज यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 1 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई बही जाउथुबा जलराशि रे गोटे सुखिला नड़िया को आपण प्रवाहित करंतु। दिनटी शुभर कटिब। कन्या राशि आय को चाहिए व्यय करंतु। आज दिन में आय तुलन में व्यय बा खर्च बढ़ी जाई पारे। पारिवारिक जीवन में साधारण कथा को नहीं किछिटा समस्या उपजी पारे। मन मध्य मन अशांति रहिबो बा मन भाराक्रांत हेबो। अन्य को साहाय्य करी पश्चाताप अनुभव करि पारंती। आज दिन में कौन चुक्तिपत्र दस्तखत पूर्व एग्रीमेंट साइन करिया पूर्व भावी चिंती आप साइन करंतु। टेक्निकल विभाग में कार्य करुवा व्यक्तिविशेष, बैंक बीमा फाइनान्स विभाग में कार्य करुवा व्यक्तिविशेष, शिक्षा क्षेत्र बा एजुकेशन रे कार्य करुवा व्यक्तिविशेषों दिनटी यथेष्ट शुभप्रद रहिबो। आपणक पई शुभ रंग सबुज, नील, आकाशी। शुभ संख्या 5 एवं 6। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण माँ दुर्गा को दर्शन करंतु। गोटे पानपत्र देहरे 7 गोटी लवंग एवं 7 गोटी गोलमरीच माँ पाखे अर्पण करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि कटिबो। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष भ्रमण प्रिय हेबे। कौनसी बंधु बा मित्रंक सहित अकस्मात साक्षात हेब। गृह को कौनसी गृहजात सामग्री क्रय करेंगे। कर्मक्षेत्र स्थिति आपंकर मजबूत रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे शुभफल बा लाभफल प्राप्ति करेंगे। विद्यार्थी माने पाठ अपेक्षा आपंकर सिनेमा यात्रा बा कौनसी भ्रमण प्रति अधिक आग्रह करेंगे। खाद्यपेय विद्यार्थी माने चूजी हेबे बा पिला माने आज चूजी हेबे। आपंक पई शुभ रंग धला, कमला एवं खैर यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 6 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई देवादेव महादेव को दर्शन करी दूरयात्रा करंतु। बिच्छा राशि कर्मक्षेत्र में किछिटा समस्या देखा दे पारे। उपस्थित बुद्धिबल रे प्रत्येक समस्या आप समाधान करेंगे। वाणिज्य करुवा व्यक्तिविशेष व्यापार वाणिज्य लाभ फल प्राप्ति करेंगे। गृह को कौन अतिथि आगमन घटिबो। अपराह्न समय दूरयात्रा करने सहित किसी खर्चांत हो पारती। आपण शुभ रंग लाल, आपणकर हलदी
ଏବଂ ଖଇର ବା ମେରୁନ୍ এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 9 কু ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভ ফল প্রাপ্তি পাই বহি যাউথিবা জলরাশি 9 গোটি রক্তবর্ণর পুষ্প বা লাল মন্দার ফুল প্রবাহিত করন্তু। ধনু রাশি কর্মক্ষেত্রকু নেই সামান্য চিন্তিত রহিপারନ୍ତି তথাপি আপনার আজ উৎসাহ ভালো রহিব। পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখপ্রদ রহিব। দাম্পত্য জীবনে কিছু মনোমালিন্য মতান্তর থিলে তা দূরীভূত ହେବ। সন্তানଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଟି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ଗୀତିକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3 କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ନିଜ ପକେଟରେ ବା ପର୍ସରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦିନଟିରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଯାନବାହନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଭଳି ଯୋଗ ଥିବାରୁ ବା କଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ହଠାତ୍ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଦିନଟିରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା ଥିଲେ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ବା ତାରିଖକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ বা এগ্রিমেন্টে কৌশি স্বাক্ষর করা পূর্বর জগি রাখি আপনার স্বাক্ষর করতু। অসুবিধার পড়িপারতি। আর্থিক সাহায্য কাহাকে করতু না। শুভ রঙ হিসাবে সবুজ, নীল এবং খৈর এই রঙকে ব্যবহার করতু। সংখ্যা হিসাবে 6 এবং 8 কু ব্যবহার করতু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই দেবাদেব মহাদেবকে দর্শন করতু। মহাদেবଙ୍କ লিঙ্গরে বা শিবলিঙ্গরে কিংবা ঘরে মহাদেবଙ୍କର বা শিবଙ୍କର ফটো থিলে 7 কোটি নীল অপরাজিতা ফুল অর্পণ করতু। দেখিবে বাধা বিঘ্ন খণ্ডিত ହେବ, রিষ্ট খণ্ডিত ହେବ, শুভফল প্রাপ্তি করিবে। কুম্ভ রাশি কুম্ভ রাশির ব্যক্তি বিশেষ দিনটি শুভরে বিতিব। কর্মক্ষেত্রে যে বাধা বিঘ্ন লা তা দূরীভূত ହେବ। মাত্র ব্যবসায়ী মান দিন ভাল যাও নথিবারু অধিক অর্থ রাশি ইনভেস্ট করতু না, অধিক পুঁজি ইনভেস্ট করতু না। অন্যকে সাহায্য করে পশ্চাতাপ করে পারନ୍ତି। পরিবারে মাঙ্কর স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিয়ে পারে। আজ দিনের আপন শুভ রঙ হিসাবে সবুজ, খৈর এবং গোলাপী এই রঙকে ব্যবহার করতু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 8 কু ব্যবহার করতু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই হনুমান চালিসা পাঠ করে ঘর দূরযাত্রা করতু। যাহা বি বাধা বিঘ্ন রয়েছে দূরীভূত ହେବ। মীন রাশি মীন রাশির ব্যক্তিଙ୍କ ପାଇଁ দিনটি অত্যন্ত শুভপ্রদ রয়েছে। প্রত্যেক কার্যে আপনার সফলতা মিলিব। কৌশি পুরাতন কার্য অধা অধুরা রয়েছে তাকে আরম্ভ কলে নিশ্চয় দিনটি সম্পূর্ণ করে পারিবে বা আগুক সম্পূর্ণ হয়ে পারিব। পারিবারিক জীবনে সাধারণ মতপার্থক্য দেখা দিয়ে পারে। তথাপি দিনটি আর্থিক লাভ রয়েছে, যোগ রয়েছে, ভাল অর্থ প্রাপ্তির যোগ রয়েছে এবং এহা সহিত বহু পুরাতন বন্ধুঙ্ক সহিত বা মিত্রঙ্ক সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হবার যোগ রয়েছে। অপরাহ্ন সময়ে নিজ পাই আপন কিছু কাম করে পারନ୍ତି বা নিজ পাই কিছু দ্রব্য ক্রয় করে পারନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
এইটি ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦିନଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଉ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026 ମସିହା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ କରିବି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ। ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ନୂଆ ରୂପରେ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।